जय श्री कृष्ण। मित्रों, आ विडियो में सांभळशो श्रावण मास में आवती संतान सुख आपनारी पुत्रदा एकादशी क्यारे छे। पुत्रदा एकादशी तिथिनो प्रारंभ थाय छे तारीख 22 અને 23 ऑगस्ट 2026 ની રાત્રે 2 વાગ્યાની આસપાસ। तिथि पूर्ण थाय छे तारीख 24 ऑगस्ट 2026 वहेली सवारे 4 કલાક 18 મિનિટે। एकादशीનું व्रत हमेशा उद्या तिथि अनुसार करवानुं होय छे। आ वर्षे एकादशी 2 दिवस पड़े छे तथा बंने एकादशीनी तिथि सूर्योदय तिथि अनुसार पड़े छे। आथी बंने एकादशी मान्य रखाशे। 23 ऑगस्टना दिवसे जे एकादशी पड़े छे ते दशमयुक्त छे तथा 24 ऑगस्टनी एकादशी पड़े छे ते द्वादशीयुक्त छे। तारीख 23 ऑगस्ट 2026 रविवारे एकादशी पड़े छे तेने स्मार्त एकादशी कहेवाशे। तारीख 24 ऑगस्ट 2026 सोमवारे जे एकादशी छे ते द्वादशीयुक्त एकादशी पड़े छे तेने वैष्णव एकादशी कहेवाशे। शास्त्रों में द्वादशीयुक्त एकादशी ने श्रेष्ठ एकादशी कही छे। तो आ बेमांथी कोई पण एकादशी तमारी समय अनुकूलता प्रमाणे तमे करी शको छो। मित्रों, हवे जाणी लईए कि पाळना क्यारे करवाना छे। तो मित्रों, जे भक्तोए तारीख 23 ऑगस्ट 2026 रविवारे स्मार्त एकादशी करी छे तो तेमणे पारण करवाना रहेशे। तारीख 24 ऑगस्ट 2026 रविवारे बपोरे 1 કલાક 40 મિનિટથી લઈને 4 કલાક 15 મિનિટની આસપાસ। જે ભક્તોએ તારીખ 24 ઓગસ્ટ 2026 સોમવારે વૈષ્ણવ એકાદશી કરી છે તો તેમણે પારણા કરવાના રહેશે। તારીખ 25 ઓગસ્ટ 2026 સવારે 5 કલાકથી 55 મિનિટથી લઈ 6 કલાક 20 મિનિટની આસપાસ। તો મિત્રો, આ હતું એકાદશી ક્યારે કરવાની છે, ક્યારે પારણા કરવાના છે। આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી મેળવવા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લેજો। બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો। ધન્યવાદ।